Forest resource assessment in Nepal. Forest resource assessment provide essential information for sustainable forest management. Okay, and we can see for management, conservation and policy formulation and planning. They involve measuring forest stock, composition, biomass, biodiversity and other ecological parameter. Periodic assessment चाहिँ conduct during the renewal of community and national forest. Operational plan focus estimating forest stock and harvestable volume for planning purpose. And year national forest इन्भेन्टरी एनएफआई नेपालले चाहिँ 1963 है 63देखि 67 फर्स्ट एनएफआई एरियल फोटो 1953 to 54 1963 to 64 plus first survey classify forest as commercial and non-commercial and 1968 to 89 district level inventory based on aerial photo 1977 to 1979 land resource mapping project crown cover classification into 4 category 1990s 1990 and 1993 FRISP I use Landsat TM image excluded protected area focus on Tarai deforestation 1994 to 1998 FRIST SP II GIS based mapping help prepare operational forest management plan for Tarai district 1999 देखि 2001 forest classification use Landsat and India RS image land use classification into 6 type and 2010 देखि 2015 forest resource assessment FRI most comprehensive measure 40 plus variable carbon biodiversity ethnobotany stratified systematic cluster sampling with 9187 क्लस्टर र 5300 चाहिँ स्याम्पल प्लट की पोइन्ट टु रिमेम्बर चाहिँ periodic assessment are operational level for community and national forest planning NFIR national level inventory conducted at interval to update forest status FRIST and FRA integrated remote sensing GIS and field survey for accurate mapping and FRA 2010-15 is the most comprehensive assessment including carbon stock, biodiversity and forest resource classification, forest inventory practice and technology in Nepal चाहिँ technology in use in forest inventory satellite imaginary Landsat rapid eye MODIS and LIDAR used in Tarai landscapes for carbon and biomass estimation, geological earth, Google Earth and aerial photo for mapping and verification, GIS geographical information system for spatial analysis, mapping and preparation of management plan, district forest inventory चाहिँ category every 5 year to prepare district forest management plan. Data collected include चाहिँ soil economic information not timber forest product and hazard
hazard and disturbance, enterprise and forest utilization method चाहिँ descriptive analysis of waste and final observation. त्यसपछि गएर इयर चाहिँ 1993 किर्प 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 किर्पका पत्रिका visit start of forest inventory documentation, and 1963-67 first NFI aerial photographs covered Tarai and inner Tarai Chure Mahabharat part forest classified as commercial and non-commercial. And 1968 to 89 LRMP mapping aerial photo 1977 र 1979 4 ground cover classes map at 1:50 1:500 scales. Landsat TM used to assess Tarai deforestation. And 1990s to 1993 FRISP phase I Landsat TM excluded protected area focus on Tarai deforestation. And 1994 to 1998 FRISP phase I GIS base mapping prepared operational forest management plan. And 1999 to 2001 land cover classification Landsat plus Indian RS image 6 classes. And forest degraded forest grassland barren land water and others. 2011 देखि 2015 forest resource assessment and most comprehensive stratified two-phase cluster sampling. And 5300 plot in 9187 cluster major tree soil carbon litter dead wood stumps disturbance included protected area rapid eye MSS Google Earth Landsat LiDAR use permanent sample plot and established for long-term monitoring. And total tools and limitation of remote sensing. Okay, Landsat LiDAR widely used for forest cover mapping carbon and biomass estimation. And 30-meter resolution exclude small patches affected by cloud cover and seasonal snow. And expensive and limited coverage. Okay, you can see rapid eye MSS high resolution vegetation mapping costly seasonal imagery may affect accuracy. Google Earth visual verification not suitable for detail measurement. Key point to remember है के point छ remember FRA 2010 देखि 15 is the most comprehensive inventory to date. Georeference PSP allow long-term monitoring of forest change. Integration of satellite imagery GIS and field data improve accuracy and efficiency. District inventory complement NFI for operational planning and socioeconomic analysis. Forest monitoring and land cover in Nepal. Okay, recent update है limitation of remote sensing in Nepal. Seasonal imaginary issue. Mama image can cause error in deciduous forest
cover due to defoliation. ओके मार्च अप्रिलमा डेसिडियस फरेस्टमा चाहिँ इरर हुन्छ डिफोलिएसनले गर्दा. रिमोट एरिया भेरिफिकेसन. some remote area are verified only by Google Earth, which may limited accuracy. And National Land Cover Monitoring System LCMS 2020देखि 22. फरेस्ट डिस्ट्रिब्युसन बाई प्रोभिन्स 2022. कोशीमा 19.28, लार्जेस्ट. बागमतीमा 18.12, स्लाइट डिक्रिज इन फरेस्ट कभर. लुम्बिनी 16.05, स्लाइट इन्क्रिज इन फरेस्ट कभर. एन्ड सुदूरपश्चिम 15.66, स्लाइट इन्क्रिज. कर्णाली 13.72, स्लाइट डिक्रिज. गण्डकी 13.48, स्लाइट डिक्रिज. एन्ड मधेसमा 3.69, स्मलेस्ट सेयर. कि फरेस्ट कभर इज unevenly distributed, with Koshi having the largest and Madhesh the smallest share. And general land cover trend 2019देखि 22मा चाहिँ फरेस्ट 1.67 ले बढेको इन्क्रिज. बिल्ट अफ एरिया 2.70 इन्क्रिज. ग्रासल्यान्ड 1.44 इन्क्रिज. क्रोपल्यान्ड 1.75 डिक्रिज. अदर वर्ल्ड ल्यान्ड 0.92 डिक्रिज. एन्ड बार्क रक 0.39% डिक्रिज. ओके. ओभरअल फरेस्ट एरिया इन्क्रिज स्लाइटली. Cropland, other woodland and bare rock area decrease. And urban expansion and grassland show an onward trend. And land cover change are minimal assess the 11 land cover classes, indicating relatively stability. Forests are unevenly distributed among province. Koshi highest and Madhesh lowest. Seasonal imagery can affect deciduous forest detection. And recent trends in forest built-up area and grassland are increasing. Coverland and bare rocks are decreasing. National Land Cover Mapping System provide updated satellite-based data for forest monitoring and planning. Component and details. Implementing agencies: Department of Forest and Research Training DFRS, Forest Research and Training Center FRTC, and Ministry of Forest and Environment. Implementing agencies र टेक्निकल सपोर्टहरू चाहिँ सर्भियर, एसकेएच, प्रोग्राम इसिमोड, युएसजिएस, नासा, एफएओ, सेपल प्लेटफर्महरू. पर्पोज चाहिँ टु डेभलप अ रोबस्ट अपरेसनल एन्ड ट्रान्सपेरेन्ट ल्यान्ड कभर मोनिटरिङ सिस्टम्स. एन्ड एप्रोच युज कलेक्ट अर्थ अनलाइन and Google Earth र सेपल cooled computing time series analysis. and land cover classes चाहिँ 12 main classes: forest, cropland, grassland, shrubland, built of barrenland, snow ice, wetland. Okay. Data sources: satellite data, Landsat 30 मीटर, Sentinel 2 10 मीटर. एन्ड प्लेनेट स्कोप्स चाहिँ 30 फर भ्यालिडेसन. एन्ड बेस इयर 2020. ल्यान्ड कभर बेस लाइन्स एन्ड
अपडेटेड साइकल चाहिँ एनुअली ल्यान्ड कभर म्याप फर 2020, 21 एन्ड 22 जेनेरेटेड। स्याम्पलिङ मेथड चाहिँ स्ट्राटिफाइड ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ फर एक्युरेसी एन्ड एसेसमेन्ट। एक्युरेसी एसेसमेन्ट ओभरअल एक्युरेसी 50% using CEO and validation plot output national and provincial level, land cover map and change map web portal, application rate plus forest monitoring, land use planning, policy formulation, climate reporting. Carbon stock in forest, you can see कार्बन स्टक इन तराईमा चाहिँ 138.41 है, सबभन्दा 104.47 डिग्रीमा 33.66, अरूमा लिटर एन्ड एभरेजमा 0.28, चुरीमा 97.96 डिग्री 31.44 र 0.32 गरी 229.45 चुरीमा कार्बन छ। एमएम चाहिँ मिड माउन्टेन 79.72, 54.33, 1.63 र 135.40 र हाई हिमालयन हाई माउन्टेनमा 152.36, 114.03 र 1.44 गरी 267.83, सबभन्दा बढी हाई माउन्टेन एन्ड हाई हिमालमा। नेसनल चाहिँ 108.88 डिग्री 66.88 एसओसी एन्ड 1.18 चाहिँ लिटर एन्ड डेब्रिज र 176.95 चाहिँ नेसनल छ। ओके, you can see number of streams. ओके, तराईमा फरेस्ट स्ट्रिम पर हेक्टर 274.19 भने 274.19 तराईको रुख छ। 10 सेन्टिमिटर भन्दा माथि फरेस्ट। अदर वुडल्यान्ड पर हेक्टर 50.31 र 25.14, 274, 50, 25। चुरेमा 342.46 फरेस्ट, 35.49 र 65.72। मिडिल माउन्टेनमा 429.29 र 52.34 र 187.42। हाई माउन्टेन एन्ड हाई हिमालमा 526.51 र 26.76 र 70.87। नेसनल एभरेज चाहिँ नेसनल एभरेज फरेस्ट कति छ भन्दाखेरि 10 स्टेमभन्दा बढी 429.93 है। त्यसपछि अदर वुडल्यान्ड पर हेक्टर 30.22 र अदर ल्यान्ड स्ट्रिम पर हेक्टर 100.51 है। स्ट्रिम भोल्युम मिटर क्युब पर हेक्टर 10 सेन्टिमिटर भन्दा बढी भएको चाहिँ स्ट्रिम भोल्युम चाहिँ। लुक एट दिस, तराईमा 161.66, त्यसपछि अदर वुडल्यान्ड 30.59 र अदर ल्यान्ड चाहिँ 5.41। चुरेमा 147.49, त्यसपछि 15.05 र 9.32। मिडिल माउन्टेनमा चाहिँ 124.26, 11.04 र 23.72। हाई माउन्टेन एन्ड हाई हिमाल 225.24, 6.73 र 13.41। त्यसपछि नेसनल एभरेज चाहिँ
164.76 है। स्टिम भोल्युम चाहिँ मिटर क्युब पर हेक्टर चाहिँ 164.76 के 164 तास्कार पोइन्ट काशी फरेस्ट र अदर वुडल्यान्ड 7.91 र अदर ल्यान्ड चाहिँ 14.69। एबभ ग्राउन्ड बायोमास ट्री पर हेक्टर एयर ड्राई इन फरेस्ट चाहिँ तराई स्टिम ब्रान्च फोलिएज टोटल एबभ ग्राउन्ड एयर ड्राइड बायोमास चाहिँ तराईमा 134.49, त्यसपछि 74.55, त्यसपछि 7.98 र 190.2, त्यसपछि चुरे 122.24 र 42.60, 7.38 र 172.21। मिडल माउन्टेनमा 89.21, 44.37, 9.68, 143.26। हिमालयन हाई माउन्टेनमा 145.62, 102.57, 23.27 र 271.46। नेसनल पर्सेन्टेज चाहिँ एबभ ग्राउन्ड बायोमास 118.14 है त 118.14। त्यसपछि ब्रान्च चाहिँ 62.95, फोलिएज 13.42 र टोटल एबभ ग्राउन्ड एयर ड्राई बायोमास चाहिँ 194.51। पर्सेन्टेजमा 60.7, 32.4, 6.9 र 100। इन्ट्रोडक्सन टु GIS एन्ड रिमोट सेन्सिङ। जियोग्राफिकल इन्फर्मेसन सिस्टम। GIS is a system designed to capture, store, manipulate हैन, क्याप्चर, स्टोर, म्यानिपुलेट, एनालाइसिस एन्ड प्रेजेन्ट स्पेसियल डाटा हैन। स्पेसियल डाटा चाहिँ CSMAS, स्पेसियल जियोग्राफिकल डाटा। इट इन्टिग्रेट डाटा फ्रम भेरियस सोर्सेस लाइक सैटेलाइट इमेज मैप, सर्वे एन्ड डाटाबेस। कम्पोनेन्ट अफ GIS। हार्डवेयर कम्प्युटर सर्भर, GPS डिभाइस, स्क्यानर एन्ड सफ्टवेयरमा चाहिँ GIS सफ्टवेयर लाइक ArcGIS र QGIS। डाटा स्पेसियल एन्ड एट्रिब्युट नन स्पेसियल डाटा। पिपुल GIS स्पेसियलिस्ट र एनालाइस्ट एन्ड युजर। मेथड चाहिँ प्रोसिड्युर्स एन्ड workflow to collect, analyze and present data. Type of data in GIS. Type of data in GIS. Spatial data represent the location and shape of feature. Example: point, line and polygon. Point, tree; line, road and river; polygon, forest patches. raster data चाहिँ satellite image. attribute data non-spatial into link to features. Example: tree species, population, temperature, land use type. Function of GIS. database management, spatial analysis and cartography and visualization. Database management: efficient storage, retrieval and management of spatial and attribute data. Spatial analysis operation like buffering, overlay and interpolation, and network analysis to study spatial relationships.
cartography and visualization, produce map and visual representation to aid communication and decision making. And remote sensing. Aye. Remote sensing is the collection of information about an object or an or area without direct contact, usually using satellite or airborne sensor that detect electromagnetic radiation, visual light, infrared and microwaves reflected or emitted by earth's surface. And history: 1940s, cameras on balloon for imaging, WWI airplane based aerial photography revolutionized mapping. And 1950s term remote sensing coins, coins, coined by evenly Pruitt. Okay, space age satellite based earth observation version bec- because common essential element of remote sensing. Platform: hold the instrument satellite, aircraft, UAV, target object area feature to be observed. Instrument sensor चाहिँ capture reflected or emitted energy. Remote sensing process चाहिँ energy sources, sun or artificial resource emitted radiation. And radiation or atmosphere, energy passes through atmosphere, may be scattered or absorbed. Interaction with target, energy reflect, absorb or emitted from the object. And data acquisition, sensor record the energy. And transmissions and reception, data sent to ground stations. Data processing, convert raw signal into usable image or data set. Interpretation and analysis चाहिँ extract meaningful information for application. And key point for exam चाहिँ GIS interaction, integrate spatial or plus attribute data used for analysis, visualization and decision making. Remote sensing, collect info without physical contact, use electromagnetic radiation. GIS plus remote sensing together powerful tool for forest survey, mapping land use, disaster management and planning. You can see GIS को अरू people data method software hardware GIS को चाहिँ त्यसपछि GIS and remote sensing in national resource monitoring management. Key concept of remote sensing: sensor and platform, satellite, aircraft, drone capture data across electromagnetic spectrum. Resolution, spatial resolution र spectral resolution. Spatial resolution, detail of the image, size of smallest object detected. Spatial resolution, range of wavelength recorded. Examples are visual or infrared. Image interpretation, visual or algorithms analysis to extract info on land cover, vegetation, health, urban area. Application: land use mapping, environmental monitoring, disaster assessment and agriculture, forestry, climate change analysis. Time series analysis चाहिँ multiple observation over time to monitor change trend. Integration of GIS and remote sensing. Remote sensing,
GIS provide spatial data for analysis and visualization, and GIS remote sensing integrates multiple data types, generate thematic maps, enable spatial analysis, and combine capabilities चाहिँ analyzed spatial pattern and relationships, model and simulated real world scenario, and monitor and manage national natural resource plan and optimized land use and infrastructure, support disaster management, and aid scientific research and policy formulation. Application of in natural resource management चाहिँ agriculture, application in natural resource agriculture, precision agriculture, monitor crop health and yield, soil constraint and map crop area, soil science, predict soil mapping, monitor land degradation and spatial interpolation of soil properties, irrigation and crop monitoring, monitoring environment evapotranspiration, optimize irrigation and assess water status, crop modeling, provide input data, LAI and yield for simulation, assess regional food product and climate impact. त्यसपछि वाटर रिसोर्स म्याप वाटर बडिज, मोनिटर rainfall ET and groundwater field data gaps using satellite, GPM, SMAP र GRSCE. water quality, measure turbidity, chlorophylla, temperature, cost effective large scale monitoring, forest and wildlife management, map forest cover, degradation, encroachment, habitat suitability, conservation planning, disaster management, early warning, response, recovery for flood, landslide, earthquake and volcanoes, and environmental monitoring, monitor pollution, soil erosion, ecosystem change, ensure regulatory compliance, ecosystem service assessment, quantity carbon sequestration, water purification, recreational service, support sustainable management and climate change analysis, monitor temperature change, glacier retreat, sea level rise and environmental shift, mining and extractives in industry, site selection, environmental impact assessment, monitoring of mining activity, and infrastructure planning, plan and manage road, pipeline, power line, consider environmental and social impact. Okay, key point to remember: GIS plus remote sensing plus GPS, powerful integrated tools for resource assessment, planning and monitoring. Okay, remote sensing capture spatial data remotely, GIS store, analyze and visualize spatial data. Applications are cross-sectoral from agriculture and forest to disaster management and climate study, policy act regulation and institutes in forest. Policy act regulation and institution, राष्ट्रिय वन नीति 2075, परिचय स्वीकृति मिति 2075 माघ 21 हैन, माघ 21 गते। वन नेपालको महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदा हैन, नेपालको कुल भूभागको करिब 44.5
74 भाग वन क्षेत्रले ढाकेको छ। वन क्षेत्रले पर्यावरणीय सुरक्षा है, पर्यावरणीय सुरक्षा, जैविक विविधता संरक्षण, जलाधार व्यवस्थापन, कार्बन सञ्चित, हरित अर्थतन्त्र विकास, रोजगारी सिर्जना, पर्यावरण प्रवर्धनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। त्यसपछि गएर सङ्घीय संरचना कार्यान्वयन भएपछि सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह बीच समन्वय आवश्यक भएकाले नयाँ राष्ट्रिय वन नीति 2075 चाहिँ जारी गरिएको छ है। विगतका प्रयास, हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड चाहिँ वर्ष र प्रमुख प्रयासहरू। 2000 एकीकरण पूर्व किपट गुठी थियो है त। 2013 मा निजी वन राष्ट्रियकरण भयो। 18 मा वन ऐन जारी भयो। 13 मा निजी वन राष्ट्रियकरण तामा लाएर राष्ट्रिय वन चाहिँ राष्ट्रिय वन निजी वन राष्ट्रियकरण गरियो र ट्रफी खाएर वन ऐन जारी गरियो 2013 मा ट्रफी खाएर। त्यसपछि हैन, त्यसपछि 2029 मा चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन बनाइयो हैन। 29 मा नापेर 33 मा मामाले राष्ट्रिय वन योजना ल्याए। त्यसपछि रक चाहिँ वन विकास गुरु योजना रक आयो 44 मा। ताल्चा लगाएर परिमार्जित वन नीति आयो। ताल्चा लगाएर परिमार्जित वन नीति र केटीले चाहिँ वन नीति, दिगो व्यवस्थापन, हरित रोजगार आदि र कालाले सङ्घीय संरचना अनुसार नयाँ राष्ट्रिय वन नीति र हालसम्मको उपलब्धि। वन क्षेत्र, कुल भूभागको 44.74% वन क्षेत्र, 22,000 भन्दा बढी सामुदायिक वन समूह, करिब 22 लाख हेक्टर वन क्षेत्र सामुदायिक व्यवस्थापन, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन हैन। 1,13,185 हेक्टरमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन। संरक्षित क्षेत्र, कुल भूभागको 23.39 संरक्षित क्षेत्र हैन। 10 वटा संरक्षित वन घोषणा र 118 पारिस्थितिक मध्ये 80 संरक्षित क्षेत्रमा बाघ, गैंडा, हात्ती, हिउँचुतुवा जस्ता फ्ल्यागशिप स्पिसिस वृद्धि। हरित रोजगार चाहिँ 1 लाख भन्दा बढी पूर्णकालीन रोजगार। रेड प्लस र ERPT तराई 13 तराई जिल्लामा इमिसन रिडक्सन प्रोग्राम डकुमेन्ट लागू। 4 मा चुनौती र अवसर। चुनौती हेरौँ न त। वन स्रोतको पूर्ण उपयोग हुन नसक्नु। चुनौतीहरू नेपालमा चुनौतीहरू वन स्रोतको पूर्ण उपयोग हुन नपाउनु, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व, 3 तह सरकार बीच समन्वय हैन, लाभको न्यायोचित विवरण र विकास र संरक्षण बीचको सन्तुलन। ओके। अवसर चाहिँ हरित अर्थतन्त्र विकास र मेक इन नेपाल अभियान, जडीबुटी र एनडिएमपी, कार्बन विस्तार र कार्बन भुक्तानी अवसर एन्ड सङ्घीय संरचनाबाट स्रोत साधन उपलब्ध, दूरदृष्टि भिजन है त, दूरदृष्टि लुक एट दिस। व्यवस्थित वन क्षेत्र र सन्तुलित पर्यावरण मार्फत नेपालको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक समृद्धिमा योगदान। लक्ष्य र उद्देश्य 6.1 लक्ष्य दिगो सहभागितामूलक वन व्यवस्थापन, वन्यजन्तु वस्तुको उत्पादन र मूल्य अभिवृद्धि, लाभको न्यायोचित विवरण,
वितरण र प्रमुख उद्देश्यहरू 11वटा। वन उत्पादन वृद्धि है, वन उत्पादन वृद्धि, आत्मनिर्भरता र निर्यात प्रवर्धन र पर्यटन प्रवर्धन, जैविक विविधता संरक्षण, बहुआयामिक उपयोग, कृषि वन विकास, वन क्षेत्र घट्न नदिने हैन, जलाधार व्यवस्थापन, कार्बन न्यूनीकरण योगदान, सुशासन र लाभ वितरण र अनुसन्धान र क्षमता विकास। क्षेत्राधिकार स्कोप्स। क्षेत्राधिकार वन क्षेत्रको मूल नीति, सबै तहका कानुन र रणनीति यसैद्वारा निर्देशित। राष्ट्रिय वन र संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापन यसै अनुसार। प्रमुख नीतिगत क्षेत्रहरू चाहिँ वनको भू स्वामित्व, राष्ट्रिय वन, सङ्घ सरकार, निजी वन, जग्गा धनी, वन पैदावार सम्बन्धी व्यवस्थापन। दिगो वन व्यवस्थापनमा चाहिँ सामुदायिक वन साझेदारी, कबुलियती वन प्रवर्धन, वन प्रणालीकरण, सर्टिफिकेसन, विज्ञान र प्रविधि प्रयोग। हरित उद्यम विकास। ओके, हरित उद्यम विकास, जडीबुटी, एन्टिएपी, काठ उद्योग प्रवर्धन, रोजगार वृद्धि, जोनिङ प्रणाली, सहकारी र निजी लगानी प्रोत्साहन, जैविक विविधता संरक्षण, इनसितु र एक्सितु संरक्षण, कम्युनिटी कन्जर्भ एरिया मान्यता, जैविक मार्ग र जलाधार र रेड प्लस, एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन, चुरे संरक्षण, वातावरणीय सेवा मूल्याङ्कन, कार्बन भुक्तानी उपयोग। त्यसपछि राष्ट्रिय वन बाहिरका वन, निजी सहरी कृषि वन प्रवर्धन, निजी छ, सहरी छ, कृषि वन प्रवर्धन, सहुलियत ऋण, कटान बिक्री सहज व्यवस्था, अनुसन्धान र क्षमता विकासमा चाहिँ नीति निर्माणमा अनुसन्धान, उपयोग, वन प्राविधिक पेश सुदृढ, प्रयोगशाला प्रमाणीकरण र सामाजिक समावेशीकरण र सुशासन। ओके, लाभको न्यायोचित बाँडफाँड, 50% महिला सहभागिता लक्ष्य, एफपिआइसी, फ्री प्रायर इन्फर्म सेन्टर, कन्सर्न र पारदर्शिता र जवाबदेहिता, कार्यान्वयन विधि, एप्रोचेस चाहिँ जनसहभागिता, पारिस्थितिकीय आधार, एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन, लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण, उद्यमी मैत्री प्रणाली, 3 तह सरकार बीच समन्वय, संस्थागत व्यवस्था है, लुक एट दिस संस्थागत व्यवस्थाहरू। ओके, संस्थागत व्यवस्थाहरू सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुन निर्माण हैन, सरकारवालाको सहभागिता, संस्थागत संरचना सुदृढीकरण एन्ड 3 तह सरकारको भूमिका, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्घको नीति, कानुन, मापदण्ड र नियम, निकामानी गर्ने नीति, कानुन, मापदण्ड र नियमन, प्रदेश, राष्ट्रिय वन व्यवस्थापन, स्थानीय, सामुदायिक, निजी कृषि वन व्यवस्थापन। त्यसपछि आर्थिक पक्ष, सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय बजेट व्यवस्थापन, निजी र सहकारी लगानी प्रोत्साहन, वन विकास कोष स्थापना, विकास साझेदार सहकार्य र अनुगमन र पुनरावलोकन, वार्षिक प्रतिवेदन प्रणाली, 5 वर्षमा पुनरावलोकन, सरकारवालाको सहभागिता र खारेजी, वन नीति 2071 खारेज भएको छ है। फरेस्ट सेक्टर स्ट्राटेजी, एफएसएस 2016 देखि 24 है। ब्याकग्राउन्ड एन्ड कन्टेक्ट चाहिँ मास्टर प्लान फर फरेस्ट्री सेक्टर 1989 to 2011, 25 इयर्स गाइडलाइन, 25 वर्षको, आफ्टर 2011 निड फर न्यू स्ट्राटेजिक डिरेक्सन, फरेस्ट पोलिसी 2015 फर्मुलेटेड, फरेस्ट सेक्टर स्ट्राटेजी 2016-24 प्रिपेयर्ड र स्ट्राटेजी अलाइन विथ कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल, फेडरल स्ट्रक्चर,
एन्ड फरेस्ट पोलिसी 2015 मास्टर प्लान फर फरेस्ट्री सेक्टर रिभ्यू एन्ड स्टेक होल्डर कन्सल्टेसन फर्दर ड्राइभर्स एनालाइसिस theory of change framework and sectoral change and legislative reforms major reforms चाहिँ फरेस्ट एक्ट 1993 to regulation 1995 strength community forest conservation becomes people centric conservation चाहिँ becomes people centric buffer zone participation expanded and civil society NGO private sector and in private sector involve increase and remaining gaps चाहिँ weak regulatory framework policy inconsistency weak coordination and forest ecosystem सर्भिसहरू टिम प्रोभिजनिङ पिआरसिएस हुन्छ कि पिआरसिएस है पिआरसिएस सर्भिसेस ओके प्रोभिजनिङ टिम्बर फ्युलवुड फडर र एनटिएपी म्याप र रेगुलेटिङ कार्बन स्टोरेज वाटर रेगुलेसन कार्बन वाटर इरोजन र क्लाइमेट मिटिगेसन कल्चरलमा चाहिँ इको टुरिज्म कल्चरल भ्यालु र रिक्रिएसन र सपोर्ट बायोडाइभर्सिटी न्युट्रिएन्ट साइकल र हेबिटाट सपोर्ट एन्ड मास्टर प्लान फर फरेस्ट्री सेक्टर मेजर एचिभमेन्ट चाहिँ फरेस्ट गभर्नेन्स इम्प्रुभमेन्ट मिडल हिल डिफोरेस्टेसन रिड्युस प्रोटेक्टेड एरिया कोभरेज होइन 2023देखि 23.39 म्याप मेजर एक्सपोर्ट कमोडिटी टिम्बर सरप्लस पोसिबल with intensive management wildlife population increase tiger rhino buffalo rhino poaching control ecosystem based climate adaptation initiatives persistent issues चाहिँ deforestation तराई and चुरे timber import despite surplus potential low contribution to GDP and employment weak private investment illegal trade and poaching climate change potential on unders र जेन्डर एन्ड सोसियल इन्क्लुसन पोस्ट चाहिँ 2015 अर्थक्वेक इम्प्याक्ट चाहिँ फरेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर ड्यामेज रिकभरी फोकस अन resilient and sustainable rebuilding and vision goal and outcomes vision sustainable management of forest biodiversity and watershed fully optimized for national prosperity forest and ecosystem protected managed sustainably climate resilient through inclusion decentralized and competitive systems 5 key outcomes are forest productivity increase high sustainable forest management modern harvesting technology र community capacity strengthening biodiversity and watershed improved र landscapes conservation poaching control र ecosystem restoration and strong and inclusive institution people centric governance women and marginalized empowerment national forestry fund NFF establish climate resilient enhancement rate plus program PES mechanism carbon trade systems and economic contribution increase job creation private sector engagement forest enterprise promoted माइलस्टोन 2015 देखि 2025 टार्गेट फरेस्ट कभर 2015 मा 39.6 र 25 मा 40 त्यसपछि कम्युनिटी फरेस्ट 29% 1.7 मिलियन हेक्टर र पछि गएर 40% 2.3 मिलियन हेक्टर प्राइभेट फरेस्ट
54,900 हेक्टर र पछि गएर चाहिँ 2,00,000 हेक्टर। कोल्याबोरेटेड फरेस्ट 0.9%, लास्टमा 4%, 2025मा 4%, लिजोल फरेस्ट 0.7 र 1.5%। बायोडाइभर्सिटी टार्गेट टाइगर 198देखि 250, राइनो 645-700 होइन, वाइल्ड लाइफ बफेलो 259-400 होइन। अदर टार्गेट 0 राइनो पोइचिङ, बोटानिकल गार्डन 1देखि 20वटा भए र फ्लोरा एन्ड अफ नेपाल भोलम 2देखि 10। क्लाइमेट चेन्ज टार्गेट फरेस्ट कार्बन स्टक 5%ले बढ्यो र तराई डिफोरेस्टेसन 0.44%ले गर्यो र 0 घटेर 0.05% भयो। कार्बन ट्रेड अपरेसनल 2,00,000 हेक्टर क्लाइमेट एडप्टेड फरेस्ट एन्ड इकोनोमिक एन्ड इम्प्लोइमेन्ट। ओके, इकोनोमी एन्ड इम्प्लोइमेन्ट एनटिएफपी म्याप एक्सपर्ट एनआर 6 बिलियन टु 12 बिलियन, जब्स 2,00,000 1.2 मिलियन, टिम्बर सप्लाई 0.3 मिलियनदेखि 1 मिलियन, टिम्बर इम्पोर्ट 0 एन्ड 8 स्ट्राटेजिक पिलर। ओके, 8वटा चाहिँ स्ट्राटेजिक पिलरहरू रहेछन्। के रहेछन् है त तिनी। सस्टेनेबल म्यानेज इकोसिस्टम, पहिला सस्टेनेबल म्यानेज गर्नु पर्यो इकोसिस्टमलाई। त्यसपछि सपोर्टिभ पोलिसी, त्यसलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो। त्यसपछि ट्रान्सप्यारेन्ट अर्गनाइजेसन, एकदम ट्रान्सप्यारेन्ट हुनु पर्यो अर्गनाइजेसन। त्यसपछि गुड गभर्नेन्स हुनु पर्यो र कम्युनिटी रिसोर्स सेक्युरिटी हुनु पर्यो। प्राइभेट सेक्टर इन्गेजमेन्ट गर्नु पर्यो र जेन्डर इक्वालिटी एन्ड सोसियल इन्क्लुसन गर्नु पर्यो। क्लाइमेट रेसिलियन्स हुनु पर्यो है। थेमेटिक एरियाहरू चाहिँ म्यानेजिङ नेपाल फरेस्ट अब्जेक्टिभ चाहिँ इन्हान्स प्रोडक्टिभिटी एन्ड सस्टेनेबल युज। रिजनल स्ट्राटेजी चाहिँ तराई इन्टेन्सिभ म्यानेजमेन्ट पिपिपी, चुरेमा कन्जर्भेसन एन्ड वाटरसेड, मिडल हिलमा चाहिँ कम्युनिटी फरेस्ट एक्सपान्सन र हाई माउन्टेन चाहिँ इको टुरिज्म र एनटिएफपी। ओके, बायोडाइभर्सिटी एन्ड इको सिस्टम म्यानेजमेन्ट। ओके, बायोडाइभर्सिटी एन्ड इको सिस्टम म्यानेजमा स्ट्रेन्थ प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, स्पिसिज एक्सन प्लान, टाइगर, राइनो, स्नो लिपर्ड, ह्युमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट रिडक्सन, एक सितु कन्जर्भेसन एक्सपान्सन र इम्प्लिमेन्ट साइटिस एन्ड क्लाइमेट चेन्ज। ओके, we can see climate change, Napa Lapa implementation, climate proof forest plan, disaster resilience mitigation rate plus forest carbon trust fund and payment for ecosystem service and bioenergy promotion। ओके, त्यसपछि गएर वाटरसेड म्यानेजमेन्ट, फोकस अन चुरे एन्ड इरोजन हटस्पट, रिभर बेसिन प्लानिङ, लो कस्ट technologies, payment for ecosystem service, systems development and institutional reforms, establish National Forestry Forum and Independent Forest Council, Public Community Private Partnership PCPP, Gender Responsive Budgeting and FLEGT implementation and information and resource systems चाहिँ। ओके, फरेस्ट इन्भेन्टरी एभ्री 5 year। ओके, फरेस्ट इन्भेन्टरी गर्नु पर्यो एभ्री 5 year। नेसनल फरेस्ट रिसोर्स इन्फर्मेसन सिस्टम्स, फरेस्ट MIS इन्टिग्रेटेड विथ GIS, 1,50,000 डिजिटलाइज्ड स्पेसिमेन्स, evidence based policies and delivery the vision principle। okay, delivering the vision
principle: participation, facilitating not control, clear role division, partnerships, PPCP, financing and incentives, cross sector coordination होइन. इक्जाम ओरिएन्टेड समरी चाहिँ मास्टर प्लान फर फरेस्ट सेक्टर 25 वर्ष 1989 देखि 11, प्रोटेक्टेड एरिया कभरेज 23.39, फरेस्ट कभर तारबेज 40, 8 स्ट्राटेजिक पिलर, 5 की आउटकम्स, जब्स टार्गेट 1.2 बिलियन, एनटिआरपी एक्सपोर्ट डबल, जीरो राइनो पोइजिङ, कार्बन ट्रेड अपरेसनल. ओके, रोल एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी इन फरेस्ट सेक्टर स्ट्राटेजी 2016देखि 24को चाहिँ रोल के हो र त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटी. लुक एट दिस 16देखि 24. 1. म्यानेजिङ नेपाल फरेस्ट. ओके, सब थेम. लुक एट दिस कम्युनिटी बेस्ड फरेस्ट म्यानेजमेन्ट, मिनिस्ट्री अफ फरेस्ट एन्ड सोइल कन्जर्भेसन डिआफओ होइन, डिपार्टमेन्ट अफ फरेस्ट र डिपार्टमेन्ट अफ नेसनल पार्क एन्ड वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसन. एन्ड पोटेन्सियल पार्टनरसिप्स स्टेट कम्युनिटी कम्युनिटी प्राइभेट र लोकल गभर्मेन्ट कम्युनिटी र स्टेट एन्ड प्राइभेट. त्यसपछि क्रस सेक्टरल कोलाबोरेसन चाहिँ एमओएफएएलडी र एमओएल, एमओसिएस, एमओएफ, एमओएडी र एमओएसटी र प्राइभेट फरेस्ट म्यानेजमेन्ट एमएफएससी, डिओएफ, स्टेट प्राइभेट कमर्सियल लिजोल्ड एफएनसिसिआई र एमओएफ, एमओसिएस र एमओएडी. एन्ड गभर्मेन्ट म्यानेज फरेस्ट एमएफएससी, डिओएफ र डिएनपिडब्ल्युसी, स्टेट प्राइभेट फरेस्ट म्यानेजमेन्ट सर्भिस एमओएसटिई मोड. एन्ड म्यानेजमेन्ट इकोसिस्टम एन्ड बायोडाइभर्सिटी सब्जेक्ट होइन, की स्टेट पोटेन्सियल क्रस सेक्टरल कोलाबोरेसन एन्ड प्रोटेक्टेड एरिया एन्ड स्पिसिस कन्जर्भेसन, मिनिस्ट्री अफ फरेस्ट एन्ड सोइल कन्जर्भेसन डिओएफ, डिएनपिडब्ल्युसी, डिपिआर, स्टेट प्राइभेट सेक्टर इको टुरिज्म सर्भिस र चाहिँ एमओटी, एमओएफएएलडी, एमओडी, नेपाल आर्मी र एमओएसटिई. ओके. 3. रिस्पोन्डिङ टु क्लाइमेट चेन्ज. रेड प्लस सब थेम रेड प्लस पिएस कार्बन रेट है. एमएफएससी, रेड आइसी र पोटेन्सियल पार्टनरसिप, की स्टेट पोटेन्सियल पार्टनरसिप र क्रस सेक्टर कोलाबोरेसन. स्टेट कम्युनिटी रेड प्लस र पिएस, स्टेट एनजिओ, लोकल गभर्नेन्स कम्युनिटी र एमओएसटिई र एमओएफएल. ओके. म्यानेजिङ वाटरसेड, क्यान सी म्यानेजिङ वाटरसेड एन्ड सोइल कन्जर्भेसन एमएफएससी, डिओएफ, डिएनपिडब्ल्युसी, डिएसडब्ल्युसी. एन्ड पोटेन्सियल पार्टनरसिप स्टेट कम्युनिटी, स्टेट प्राइभेट र क्रस सेक्टरल कोलाबोरेसन र एमओई, एमओएडी र एमओएफएलडी. ओके. promoting enterprise and economic development. Okay, forest enterprise, NTIP, timber and industry. Key sector area, Ministry of Forest and Soil Conservation, Department of Forest, DNPWC, potential partnership, state, private, FNCC, cross-sectoral collaboration, MOL, MOCS, MOF, MOCPA, MOSTE. Enhancing capacity and institution, human resource development and institutional strengthening. Key state, MPSC, all department, RTCS and
potential partnership, state, private, training institution and cross-sectoral collaboration, MOGA, and universities and institutional strengthening MFSC, state, private र MOGA र universities. Okay, managing and using forest information. Okay, managing and using forest information, forest sector information, MIS, GIS, MPFSC, DFRS, and state private IT, MIS, GIS service and MOIC, research and technology development, MPSC, DFRS, DPR. Okay, and state private contract research, national international universities and monitoring and evaluation, MPSC, all department and NPC, communication and knowledge management, MFSC, all department, state private media publication. Okay, implementation planning and monitoring framework, FSS 2015देखि 2025, 2016देखि 25, 2016देखि 24, प्लानिङ फ्रेमवर्क, कमन एन्ड की फिचर, मल्टी लेभल प्लानिङ, फरेस्ट प्लानिङ एट कम्युनिटी, डिस्ट्रिक्ट, प्रोभिन्सियल एन्ड नेसनल लेभल, coordination structure, ensure participation of government, civil society and private sector, inclusiveness, incorporate voice of women, poor, social discriminated groups. Okay, cross sectoral linkage. Okay, cross sectoral linkage, ensure coordination with other sector and ministry, alignment, all plan aligned with 7 thematic areas and forest sector strategy goal and outcomes, participatory and bottom up planning process, community level, local to national and consultation, planning being from forest user groups and local to national, plan consolidated by range, district, regional and national, and consultation, interactive workshops ensure transparent and participatory planning, and improvement in planning process, improvement in planning process, improvement GESI, strengthening, ensure representation of women, poor and marginalized groups, monitor by disaggregated data, private sector inclusion and engage private sector as key implementation partners, and cross-sectoral cross-sector integration, integrate forest plan into local government plan, thematic alignment, ensure consistency with 7 forest sector strategy, thematic area and national forest हैन NFF role, institutionalized national forest forum for final plan approval before NPC submission, transparency, multi-stakeholder partnerships and accountability mechanisms, and implementation support mechanism, responsible body, Ministry of Forests, MFSC, as per NGO decision, basics, legal institutional framework for national resources, federal alignment, benefit sharing mechanism under federal governance system, purpose, ensure coordination, accountability and forest sector strategy goal alignment.
Okay, monitoring and review framework. Why needed? Issue in master plan for forestry sector. Forest sector strategy response. Weak monitoring and strength result based monitoring system. No timely correction, mid-term review and adaptive management, and responsibility of monitoring unit. Okay, responsibility of monitoring unit मा चाहिँ monitor overall implementation of forest sector strategies, collect milestone and indicator data, prepare annual progress report progress to NFF and public web platform, coordinate mid-term independent review and incorporate correctives action into forest sector strategy. Salient feature of Nepal biodiversity strategy and action plan NBSAP 2014 देखि 2014 देखि 2020. Concept of biodiversity and its important meaning of biodiversity. Biodiversity refer to all living organism and ecological process on earth. It include ecosystem delivery, species delivery र genetic delivery. Ecosystem, species and genetic delivery. Biodiversity exist in terrestrial and aquatic ecosystems, change through evolutionary process and decline due to habitat loss and species extinction. Important of biodiversity है. Important of biodiversity. Utilitarian value, food, timber, medicine, anti livelihood source for rural population, and ecological value मा चाहिँ nutrient cycle, pollination, climate regulation, soil conservation. तिनमा चाहिँ intrinsic value मा चाहिँ ethical and moral value of species extinction. And Nepal चाहिँ can see closely linked with food security, agriculture, health, indigenous knowledge and gender quality, major source of government revenue and tourism, forest product. Background of NBSAPs 2014 देखि 20. फर्स्ट स्ट्र्याटेजी आइटम र डिस्क्रिप्सन चाहिँ. फर्स्ट स्ट्र्याटेजी नेपाल बायोडाइभर्सिटी स्ट्र्याटेजी 2002, इम्प्लिमेन्टेसन प्लान 2006, रिभाइज्ड स्ट्र्याटेजी एनबिस्याप 2014 देखि 20 र सपोर्टिङ एजेन्सी जिइएफ थ्रु युएनइपी र भिजन पिरियड 35 वर्ष, सर्ट टर्म टार्गेट अप टु 2020 बेसन सिबिडी स्ट्र्याटेजिक प्लान 2011 देखि 20 एन्ड आची टार्गेट कन्सल्टेसन 1664 इन्डिभिजुअल 26.7 वुमन्स एन्ड भिजन एन्ड गोल चाहिँ भिजन 35 इयर्स चाहिँ conservation of biodiversity for sound and resilient ecosystem and national prosperity. गोल 2022 गोल 2020 enhance integration of ecological system, contribution to human well-being and sustainable development. Structure of NBSAPs. The NBSAPs consist 7 च्याप्टर है. एनबिस्यापले चाहिँ 7 वटा च्याप्टर कभर गर्छ. पहिलो छ इन्ट्रोडक्सन, नेसनल कन्टेक्स्ट, थ्रेट अफ बायोडाइभर्सिटी, इफोर्ट, आउटकम्स एन्ड ग्याप्स, बायोडाइभर्सिटी म्यानेजमेन्ट स्ट्र्याटेजी, इम्प्लिमेन्टेसन एरेन्जमेन्ट, फ्रेमवर्क फर लोकल बायोडाइभर्सिटी स्ट्र्याटेजी एन्ड एक्सन प्लान. ओके, LBSAP 6 thematic area
है। 6वटा चाहिँ थेमेटिक एरियाहरू छन् एनबी सापमा। प्रोटेक्टेड एरिया, फरेस्ट आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरिया हैन, त्यसपछि रेन्जल्यान्ड, वेटल्यान्ड, एग्रिकल्चर, एग्रो बायोडाइभर्सिटी हैन, र माउन्टेन, प्लस 15 क्रस कटिङ थेम्स, 15वटा क्रस कटिङ थेम। जनरल एन्ड सोसियल इन्क्लुसन, पहिला जनरल एन्ड सोसियल इन्क्लुसन, त्यसपछि क्लाइमेट चेन्ज, सोसियल इन्क्लुसन भएपछि क्लाइमेट चेन्ज, त्यसपछि इन्स्टिट्युसनल स्ट्रेन्थ हुन्छ त्यसपछि, र नलेज म्यानेजमेन्ट गर्यो। स्ट्रेन्थ भइसकेपछि त्यसपछि नलेज म्यानेजमेन्ट गरिसकेपछि टेक्नोलोजी हुन्छ। टेक्नोलोजी गरेपछि फन्ड मोबिलाइजेसन, त्यसपछि मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन। अब नेसनल बायोडाइभर्सिटी स्ट्याटस, इम्पोर्टेन्ट फ्याक्ट फर इक्जाम। टोटल इकोसिस्टम 118, ग्लोबल एरिया सेयर 0.1, ओरल फ्लोरा 3.2, ओरल फाउना 1.1, म्यामल्स 5.2 अफ वर्ल्ड, बर्ड 9.5%, जिम्नोस्पर्म 5.1%, ब्रायोफाइट 8.2%, रामसार साइट 9, रामसार साइट चाहिँ 10वटा छन् है। प्रोटेक्टेड एरिया कभरेज 23.23 अफ ल्यान्ड, इन्डेमिक फ्लोरिङ प्लान्ट 284, इन्डेमिक एनिमल 160, आइयुसिएन रेड लिस्ट 55वटा म्यामल र 149 बर्ड। मेजर थ्रेट टु बायोडाइभर्सिटी, डाइरेक्ट थ्रेट, डाइरेक्ट मेजर थ्रेट टु बायोडाइभर्सिटी के हुन्छ भने डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट अन्डरलाइन कज के मेजर है, डाइरेक्ट एन्ड अन्डरलाइन। डाइरेक्ट थ्रेट चाहिँ पहिला ह्याबिटाट लस एन्ड डिफरेस्टेसन भयो, कसरी ओभर एक्सप्लोइटेसनले र इन्भेसिभ एलियन स्पिसिसले र पपुलेसनले र पोचिङ एन्ड इलिगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड गर्यो र ह्युमन एन्ड वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट ल्यायो त्यसले, र फरेस्ट फायर भयो, आगो लाग्यो, क्लाइमेट चेन्ज हुन्छ र ग्राभल मिनिङ हुन्छ। र अन्डरलाइन केसमा चाहिँ पोभर्टी एकदम गरिब भइसकेपछि, विक ल इन्फोर्समेन्ट, पोर इन्स्टिट्युसनल कोअर्डिनेसन भइसकेपछि, ल्याक अफ बायोडाइभर्सिटी भ्यालुएसन र अनप्लान्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट हुन्छ। त्यसपछि मेजर एचिभमेन्ट चाहिँ हेर्दा प्रोटेक्टेड एरिया इन्क्रिज 30 टाइम्स सिन्स 1973, 23.23 ल्यान्ड अन्डर प्रोटेक्सन, टाइगर एन्ड राइन्ड पपुलेसन इन्क्रिज भएको छ। कम्युनिटी फरेस्ट चाहिँ कोभर 30%ले बढेको छ। नेसनल फरेस्ट इम्प्रुभ फरेस्ट कन्डिसन इन मिडिल माउन्टेन एन्ड एग्रो बायोडाइभर्सिटी है। एग्रो बायोडाइभर्सिटी कम्युनिटी सिड ब्याङ्क र नेसनल एग्रिकल्चर जेनेटिक रिसोर्स सेन्टर र वेटल्यान्ड, नेसनल वेटल्यान्ड पोलिसी एन्ड रामसार साइट म्यानेजमेन्ट र क्लाइमेट चेन्ज इफेक्टको कुराहरू, र नापा 2010, क्लाइमेट चेन्ज पोलिसी 2011 र रेड प्लस पोलिसी वाटरसेड, रेड प्लस पाइलट वाटरसेड 9मा चाहिँ की ग्याप एन्ड विकनेसहरू के छन् भन्दाखेरि पुर ल इम्प्लिमेन्टेसन, त्यसपछि एडुकेट फन्डिङ एन्ड ह्युमन क्यापासिटी, पैसा छैन, पैसा नभए विक कोअर्डिनेसन हुन्छ। त्यसपछि मिडिल माउन्टेन अन्डर रिप्रेजेन्ट इन प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, त्यसपछि ल्याक अफ एबिएस एसएस एन्ड बेनिफिट सेयरिङ, ल्याक अफ एबिएस ल, ओके। त्यसपछि विक बाउन्डरी हैन, विक बायोडाइभर्सिटी मेनी स्ट्रिमिङ, त्यसपछि लिमिटेड जेनेटिक डाइभर्सिटी डाटा, स्ट्राटेजिक फोकस एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया रिड्युस ह्युमन प्रेसर, प्रोटेक्टेड एरियामा चाहिँ रिड्युस ह्युमन प्रेसर, कन्ट्रोल इन्भेसिभ स्पिसिस, त्यसपछि रिड्युस कन्फ्लिक्ट र इम्प्रुभ कनेक्टिभिटी
र फरेस्ट बायोडाइभर्सिटी चाहिँ रिड्युस डिफोरेस्टेसन, प्रमोट रेड प्लस र इम्प्रुभ लिभलिहुड लिकेज र रेन्जल्यान्ड स्ट्राटेजी, इन्टिग्रेटेड रेन्जल्यान्ड म्यानेजमेन्ट र इम्प्रुभ इकोलोजिकल नलेज, वेल्थ स्ट्राटेजी, क्लिन लेजिस्लेसन र सस्टेनेबल युज, एग्रो बायोडाइभर्सिटी स्ट्राटेजी होइन, एग्रो बायोडाइभर्सिटी स्ट्राटेजी, कम्युनिटी बेस्ड म्यानेजमेन्ट, इनसितु कन्जर्भेसन र प्रोटेक्टेड इन्डिजिनस नलेज र माउन्टेन बायोडाइभर्सिटी इकोसिस्टम बेस्ड एडेप्टेसन एन्ड प्रमोट इको फ्रेन्डली इन्टरप्राइज र क्रस सेक्टरल स्ट्राटेजी 15वटा की एरियाहरू रहेछन् क्रस सेक्टरलको। ल यसलाई सर्लक याद गरौँ। पहिला पोलिसी एन्ड लेजिस्लेटिभ रिफर्म हुनु पर्यो। त्यो भइसकेपछि इन्स्टिट्युसनल स्ट्रेन्थ हुन्छ। स्ट्रेन्थ भइसकेपछि मेन स्ट्रिमिङ बायोडाइभर्सिटी हुन्छ। स्ट्रेन्थ भइसकेपछि मेन स्ट्रिम बायोडाइभर्सिटी हुन्छ। त्यो भयो भने हार्मोनाइजिङ कन्भेन्सन, अब हार्मोनाइजिङ कन्भेन्सन हुनु पर्यो, एउटा कन्भेन्सन गर्नु पर्यो। त्यसपछि क्यापासिटी बल्ल डेभलपमेन्ट हुन्छ। भयो भने ल्यान्डस्केप्स एप्रोच ल्याउनु पर्यो। त्यसपछि ल्यान्डस्केप एप्रोच ल्याइसकेपछि इन्भेसिभ स्पिसिस कन्ट्रोल हुन्छ। त्यसपछि क्लाइमेट चेन्ज एडेप्टेसन हुन्छ है। त्यसपछि जनरल एन्ड इन्क्लुसन हुन्छ। त्यसपछि ट्रेडिसनल नलेजहरू थाहा पाउनु पर्यो। त्यसपछि नलेज म्यानेजमेन्ट हुन्छ। त्यसपछि टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट भइसक्यो भने कम्युनिकेसन एन्ड एवेरनेस हुन्छ। कम्युनिकेसन एन्ड एवेरनेस भइसकेपछि फन्ड मोबिलाइजेसन हुन्छ। त्यसपछि मोनिटरिङ एन्ड रिपोर्टिङ हुन्छ। त्यसपछि इम्प्लिमेन्टेसन एरेन्जमेन्ट हुनु पर्यो। फोकस एरिया चाहिँ इन्स्टिट्युसनल कोअर्डिनेसन र क्यापासिटी बिल्डिङ भयो भने टेक्नोलोजी एडेप्टेसन हुन्छ र फन्ड जेनेरेसन मेकानिजम बन्यो भने मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन फ्रेमवर्क बन्नु पर्यो। र लोकल बायोडाइभर्सिटी स्ट्राटेजी एलबी साप फर भिडिसी एन्ड म्युनिसिपालिटीमा हुनु पर्यो। की लिसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि कम्युनिटी पार्टिसिपेसन इन्स्योर सक्सेस हुनु पर्यो। ल्यान्डस्केप एप्रोच इफेक्टिभ हुनु पर्यो। ल्यान्डस्केप एप्रोच इफेक्टिभ भइसकेपछि के आउँछ भन्दाखेरि इन्टर एजेन्सी कोअपरेसन इज इसेन्सियल हुन्छ है त। त्यसपछि रिजनल कोअपरेसन हेल्प कर्भ इलिगल ट्रेड हुन्छ। त्यसपछि स्ट्रङ पोलिसी प्लस लेजिस्लेसन निड हुनु पर्यो। त्यसपछि इन्सेन्टिभ्स मेकानिजम मोटिभेट्स कन्जर्भेसन हुनु पर्यो। वान लाइन समरी हेर्दाखेरि एनबी साप्स 2014 देखि 2020 इज अ 35 year vision based strategy aligned with CBD and ACI target focusing on 6 thematic area plus 15 cross-cutting themes aiming to conserve biodiversity through community participation, institutional strengthening, climate adaptation and sustainable development. Community forest development guideline 2071 मा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट डिफिनेसन चाहिँ कम्युनिटी फरेस्ट डेभलपमेन्ट गर्नु पर्यो। त्यसपछि प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेड बाई CFSU टु इम्प्रुभ लिभलिहुड थ्रु कन्जर्भेसन एन्ड युटिलाइजेसन अफ रिसोर्सेस अन्डर फरेस्ट एक्ट हुनु पर्यो। त्यसपछि कन्स्टिट्युसनमा चाहिँ रुल फर्म्ड बाई CFUG फर सेट गभर्नेन्स एन्ड रिसोर्स म्यानेजमेन्ट हुनु पर्यो। त्यसपछि मार्जिनलाइज्ड डिसएडभान्टेज ग्रुपमा चाहिँ युजर ब्याकवार्ड इकोनोमिकल्ली सोसियली एन्ड पोलिटिकल्ली अर डिस्प्लेस हुनु पर्यो। ट्रेडिसनल फरेस्ट युजर लोकल सिटिजन युजिङ फरेस्ट प्रोडक्ट एज पर ट्रेडिसन लिभलिहुड इम्प्रुभमेन्ट
skill and income generation activity for members, baseline survey, participatory method to assess group coordinations, and you can see identify user, right? Identify user, list in constitution but not permanent resident, and forest technician, qualify technical assistance to CFUG for a forest management process of forest production and development by CFUG. त्यसपछि फरेस्ट रिसोर्स एसेसमेन्ट हुनु पर्यो। यसमा एसेसमेन्ट अफ फरेस्ट कन्डिसन फर अपरेसनल प्रिपरेसन र मार्जिनलाइज युजर चाहिँ मेम्बर बट लिमिटेड डिसिजन पावर्स हुनु पर्यो। लिगल ब्याकग्राउन्ड चाहिँ फरेस्ट रिकग्निसन, फरेस्ट एक्ट 2049 1993 प्रोभिजन र स्ट्रेन्थेड बाई फरेस्ट एक्ट 2076 र रेगुलेसन 79। लिगल स्ट्याटस CFUG सेल्फ गभर्निङ पर्पिचुअल एन्टिटी र इन्क्लुसन फोकस चाहिँ दलित जनजाति वुमन पावर। ओके, लिङ्क टु SDG सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल एन्ड इन्टरनेसनल कमिटी। ओके, CFUG फर्मेट प्रोसेस चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन्टरेक्सन कमिटी, पहिला इन्टरेक्सन कमिटी गरिसकेपछि हाउस होल्ड आइडेन्टिफिकेसन गर्नु पर्यो, युजर डिस्कसन गर्नु पर्यो, त्यसपछि सेपरेट डिसिजन गर्नु पर्यो र कन्स्टिट्युसन ड्राफ्ट गरिसकेपछि जनरल एसेम्ब्ली आउनु पर्यो, त्यसपछि रजिस्ट्रेसन। फरेस्ट इन्टरेक्सन कमिटी भने फर्म आफ्टर आइडेन्टिफाइङ फरेस्ट एरिया, हाउस होल्ड आइडेन्टिफिकेसन भने नो गाइडिङ नो जेन्युन युजर लेफ्ट आउट हुनु पर्यो। युजर चाहिँ डिस्कसन एक्सप्लेन राइट ड्युटी एन्ड अब्जेक्टिभ हुनु पर्यो। सेपरेट डिस्कसन भने मार्जिनलाइज डिसेबल एन्ड सिनियर सिटिजन हुनु पर्यो र कन्स्टिट्युसन ड्राफ्ट चाहिँ प्रिपेयर इन्कर्पोरेटिङ अल इनपुट र जनरल एसेम्ब्लीमा चाहिँ मस्ट ह्याभ 50% भन्दा बढी वुमन पार्टिसिपेसन गर्नु पर्यो र रजिस्ट्रेसन डिएफओले गरिसके मस्ट इस्यु सर्टिफिकेट विथ स्पेसिफिक टाइम। फन्ड एलोकेसन रुल चाहिँ फरेस्ट डेभलपमेन्ट एन्ड म्यानेजमेन्टमा 25%, पोर एन्ड लिभलीहुड प्रोग्राम 35% र कम्युनिटी फन्ड म्यान्डेटोरी इस्टाब्लिस्ड। एन्ड अपरेसनल प्लान प्रिपरेसन, we can see operational plan preparation, participatory म्यापिङ, फरेस्ट इन्भेन्टरी गराउनु पर्यो, त्यसपछि फरेस्ट डिसिजन, एलेबल कट, सिल्भिकल्चर, बायोडाइभर्सिटी प्रोटेक्सन, अपरेसनल एप्रुभल र ह्यान्डओभर गर्नु पर्यो। यसमा चाहिँ पार्टिसिपेटरी म्यानेजमेन्ट म्यापिङमा चाहिँ रिसोर्स म्यापिङ बाई युजर्स र फरेस्ट इन्भेन्टरीमा चाहिँ टेक्निकल सर्वे, स्पिसिस डेन्सिटी एन्ड भोल्युम, फरेस्ट डिभिजन, ब्लक एन्ड सब ब्लक म्यानेजमेन्ट, एनुअल एलेबल कट, सस्टेनेबल हार्भेस्ट क्यालकुलेसन र सिल्भिकल्चर चाहिँ थिनिङ, प्रुनिङ एन्ड प्लानिङ हुनु पर्यो। बायोडाइभर्सिटी प्रोटेक्सनमा वाटर सोर्स र वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्सन हुनु पर्यो। यो भन्दै गर्दा अपरेसनल प्लान एप्रुभल चाहिँ डिएफओ मस्ट एप्रुभल विथिन 35 डेज र ह्यान्ड ओभर कम्युनिटी फरेस्ट ह्यान्ड ओभर सर्टिफिकेट इस्यु र इम्प्लिमेन्टेसन एक्टिभिटी चाहिँ एनुअल एक्सन प्लान, इयर वाइज ब्रेकडाउन अफ अपरेसनल प्लान एन्ड क्यापासिटी बिल्डिङ। क्यान सी क्यापासिटी बिल्डिङ, लिडरसिप, फरेस्ट म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ एन्ड फरेस्ट प्रोटेक्सन, फायर कन्ट्रोल र पेट्रोलिङ, सस्टेनेबल हार्भेस्टिङमा चाहिँ बेसन AAC र इन्टरप्राइज डेभलपमेन्टमा
हब इकोटुरिज्म ह्यान्डिक्राफ्ट र मोनिटरिङमा इन्टरनल रिपोर्टिङ एन्ड जनरल एसेम्ब्ली रोल अफ स्टेक होल्डर 2071 चाहिँ रोल अफ स्टेक होल्डर 2071 चाहिँ हुन्छ स्टेक होल्डर सिएफयु डे टु डे म्यानेजमेन्ट हुनु पर्यो। सिएफयुजी डे टु डे रोल चाहिँ म्यानेजमेन्ट। एक्जिक्युटिभ्स कमिटी चाहिँ एक्जिक्युट जिए डिसिजन। त्यसपछि जनरल एसेम्ब्लीको डिसिजन। फ्यासिलिटेटर टेक्निकल सपोर्ट डिएफओ एप्रुभल मोनिटरिङ एन्ड हार्भेस्ट। लोकल गभर्नमेन्ट कोअर्डिनेसन एन्ड सपोर्ट एनजिओ आइएनजिओ ट्रेनिङ एन्ड क्यापासिटी बिल्डिङ। ओके कम्युनिटी फरेस्ट गाइडलाइन 2081 अपडेटेड फ्रम कन्टेक्स्ट। ओके प्रपोज अब्जेक्टिभ स्ट्यान्डर्डाइज्ड फ्रेमवर्क अन्डर फेडरल सिस्टम्स। स्ट्यान्डर्डाइज्ड फ्रेमवर्क अन्डर फेडरल सिस्टम्स। गुड गभर्नेन्स एन्ड इन्क्लुसन। सस्टेनेबल फरेस्ट म्यानेजमेन्ट एन्ड लिभलिहुड इम्प्रुभमेन्ट। ओके एन्ड क्लाइमेट एन्ड पेमेन्ट फर इकोसिस्टम सर्भिस इन्टिग्रेसन। की इम्पोर्टेन्स ओभर 2071 एरिया एन्ड 2081 को इन्हान्समेन्ट। फेडरल एलाइनमेन्ट एडजस्ट टु कन्स्टिट्युसन 2015। टेक्नोलोजी युज अफ जिपिएस जिआइएस सेटेलाइट इमेज र गभर्नेन्स चाहिँ स्ट्रङ सोसियल अडिट एन्ड पब्लिक हियरिङ। क्लाइमेट चेन्ज चाहिँ एडप्टेसन एन्ड इमिसन रिडक्सन इन्क्लुसन। पेमेन्ट फर इकोसिस्टम सर्भिस। पेमेन्ट फर इकोसिस्टम सर्भिस रिकग्नाइज्ड एन्ड एग्रोफरेस्ट्री promoted for vulnerable user. Ecotourism specific operational guidelines. Okay inclusion governance provision. वुमन रिप्रेजेन्टेसन 50% भन्दा बढी वुमन रिप्रेजेन्टेसन। ओके 50% भन्दा बढी। एक्जिक्युटिभ्स कमिटी साइज अप टु 21 मेम्बर र टर्म लिमिट्स डिफाइन्ड र प्रोपर फोकस चाहिँ प्रायोरिटी इन कन्स्टिट्युसन एन्ड फन्ड एलोकेसन र ट्रान्सप्यारेन्ट अडिट म्यान्डाटोरी एन्ड कम्पोनेन्ट अडिसन चाहिँ फरेस्ट इन्भेन्टरी र जिपिएस जिआइएस बेस एन्ड सोसियो इकोनोमिक इन्टरेक्सन म्यान्डाटोरी। सोसियो इकोनोमिक इन्टिग्रेसन र सब ग्रुप कन्सल्टेसन रिक्वायर्ड। सर्ट अपरेसनल प्लान एलो फर स्मल सिएफयुजी। मर्ज स्प्लिट सिएफयुजी र लिगल प्रोसिड्युर्स डिफाइन हुनु पर्यो। त्यसपछि इम्प्लिमेन्टेसन अडिसन 2018। इकोटुरिज्म इकोटुरिज्म रेगुलेटेड डेभलपमेन्ट र पेमेन्ट फर इकोसिस्टम सर्भिस। कार्बन वाटर सर्भिसेस। क्लाइमेट एडेप्टेसनमा इन्टिग्रेटेड अपरेसनल प्लान। इमिसन रिडक्सनमा रेड प्लस लिङ्केज। एग्रो फरेस्ट्रीमा चाहिँ प्रमोसन फर पोर। इन्स्टिट्युसनल डेभलपमेन्ट चाहिँ लङ टर्म सस्टेनेबिलिटी फोकस एन्ड मोनिटरिङ एन्ड इभालुएसन 2081। ओके टाइप एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी। इन्टरनल मोनिटरिङ सिएफयुजी। एक्सटर्नलमा चाहिँ मोनिटरिङ डिभिजनल एन्ड डिस्ट्रिक्ट फरेस्ट अफिसहरू। क्विक कम्पेरिजन 2071देखि 81मा चाहिँ फेडरल स्ट्रक्चर प्री फेडरलबाट फेडरल एलाइन र टेक्नोलोजी चाहिँ बेसिक्स इन्भेन्टरी र जिपिएस र जिआइएस सपोर्ट। क्लाइमेट चेन्ज लिमिटेड फोकस र इन्टिग्रेटेड पेमेन्ट फर इकोसिस्टम सर्भिस चाहिँ नट डिटेल र रिकग्नाइज्ड हुनु पर्यो। त्यसपछि गभर्नेन्स एजेन्सी गभर्नेन्स एन्ड एग्रोफरेस्ट्री। गभर्नेन्स
inclusion focus र स्ट्रङ गुड गभर्नेन्स टुल्स र एग्रो फरेस्ट्री चाहिँ लिमिटेड र एक्सप्लिसिट प्रोटेक्सन हुनु पर्यो। 5 मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इक्जाम पोइन्ट चाहिँ वुमन पार्टिसिपेसन 50% भन्दा बढी, 20% फरेस्ट डेभलपमेन्ट, 35% प्रोपर एलोकेसन रुल्स, अपरेसनल प्लान एप्रुभल विदिन 35 दिनमा, सिएफयुजी सेल्फ गभर्निङ पर्पेचुअल एन्टिटी फरेस्ट एक्ट 2076 and IUCN International Union for Conservation of Nature basics information. Okay, full name International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, established 2068। रूपमा चाहिँ आइयुसिएन छ, आइयुसिएन रूपमा, र ग्ल्यान्डको स्विजरल्यान्डमा ग्ल्यान्ड छ आइयुसिएन। टाइप इन्टरनेसनल इन्भाइरोमेन्टल अर्गनाइजेसन एन्ड फेमस चाहिँ रेड डाटा बुकमा फेमस हो आइयुसिएन, र रेड लिस्ट चाहिँ 1964बाट चाहिँ हो। मेन फङ्सन चाहिँ एसएस कन्जर्भेसन स्ट्याटस अफ स्पिसिस, publics IUCN red list and provide scientific data for conservation and planning, support global biodiversity policies. Okay, IUCN red list category चाहिँ क्याटेगोरी एक्सटिन्ट EX, पहिला कुनै चाहिँ एक्सटिन्ट भयो, त्यसपछि एक्सटिन्ट इन वाइल्ड हुन्छ, त्यसपछि क्रिटिकल्ली इन्डेन्ज हुने हो, त्यसपछि इन्डेन्जर हुन्छ, त्यसपछि भल्नरेबल हुन्छ, भल्नरेबल भइसकेपछि थ्रेड हुन्छ, थ्रेडपछि लस कन्सर्न हुन्छ, डाटा डिफिसिट हुन्छ, त्यसपछि नट इभालुएटेड हुन्छ। ओके, एक्सटेन्ड EX EWCR, EX EWCR ENVU NTLC DDNE. Okay, risk decrease from CR बाट EN बाट VU. Okay, site is base information convention on international trade in endangered species of flora and fauna, also known as Washington Convention। साइटिसलाई वाशिंगटन कन्भेन्सन पनि भन्छ। त्रिदेवले मार्च गरेर 73मा आइयुसिएन, र इन्टरफोर्स 1 जुन लगाएर 75मा, सेक्रेटरिया UNEPN जेनेभा हैन। टाइप चाहिँ लिगल्ली बाइन्डिङ इन्टरनेसनल ट्रिटी हो। Objective to ensure that international trade in wildlife, animal and plant does not threaten their survival, cited appendix 1 मा species threat with extension, commercial trade prohibited but import and export permit required। Appendix 2 मा species not necessarily threatened but trade must be controlled, export permit required। Appendix 3 मा चाहिँ species protected in at least one country, export permit or certificate of origin required। and appendix I मा चाहिँ हाइजेस्ट प्रोटेक्सन हुन्छ, नेशनल पार्क साइट्स एन्ड नेपाल, आइटम्स एन्ड डिटेल्स। नेपाल जोइन 19 जुन 1975, इफेक्टिभ्स इन नेपाल 16 सेप्टेम्बर 1975, र आइएसओ कोड चाहिँ NP हो। रिसर्च रामसार कन्भेन्सन अन वेटल्यान्ड बेस इन्फर्मेसन चाहिँ आइटम्स रामसार 2 फेब्रुअरी 71, प्लेस रामसार इरान, इफेक्टिभ्स 21 हैन, नेट डेमा 75 हैन। टाइप इन्टरनेसनल ट्रिटी, पार्टी 177+, अब्जेक्टिभ कन्जर्भेसन एन्ड वाइज युज अफ वेटल्यान्ड, कन्जर्भेसन र वाइज युज गर्छ के वेटल्यान्ड थ्रु नेसनल एक्सन एन्ड इन्टरएक्सन कोअर्डिनेसन। डेफिनेसन अफ वेटल्यान्ड इम्पोर्टेन्ट फर इक्जाम चाहिँ वेटल्यान्ड इन्क्लुड मार्स
फेन peatland, marsh fen peatland, natural or artificial water bodies, permanent or temporary waters, fresh brackish and salt water, marine water up to 6 meter depth at low tide, and NP Ramsar in Nepal. We can see नेपालले चाहिँ 17 टिका लगाएर दिनमा लगाइदिन फोका आइसकेपछि साइन गर्यो। 17 डे 87 मा साइन गर्यो। द फोर्स चाहिँ 17 अप्रिल 88 मा चाहिँ। र फर्स्ट रामसार साइट कोशी, टोटल रामसार 10, टोटल एरिया 660,561 हेक्टर, पर्सेन्टेज 0.41, र वेटल्यान्ड पोलिसी 2003 रिभाइज 2012, एन्ड CBD कन्भेन्सन अन बायोलोजिकल डाइभर्सिटी बेसिक्स इन्फर्मेसन एडप्ट 5 जुन 92 1992। इभेन्ट रियो अर्थ समिट ब्राजिलबाट। इन्टर फोर्स 29 दिनमा 93 फोर्समा आएको। नेपाल चाहिँ बिकम पार्थी 94 PR पाएर CBDमा। अब्जेक्टिभ अफ CBD has 3 main objective: conservation of biological diversity, कन्जर्भेसन गर्यो, सस्टेनेबल युज इट कम्पोनेन्ट, र फेयर एन्ड इक्विटेबल सेयरिङ अफ बेनिफिट एराइजिङ फ्रम जेनेटिक रिसोर्सेस। एन्ड की प्रिन्सिपल चाहिँ नेसनल सोभरेनिटी ओभर बायोलोजिकल रिसोर्सेस, एसेस एन्ड बेनिफिट सेयरिङ, एन्ड इन सितु एन्ड एक्स सितु कन्जर्भेसन एन्ड बायोडाइभर्सिटी एक्सन प्लान। एन्ड क्विक कम्पेरिजन टेबल चाहिँ IUCN कन्जर्भेसन स्ट्याटस एन्ड रेड लिस्ट 48, रूप रेड लिस्ट 94, साइटिस इन्टरनेसनल ट्रेड कन्ट्रोल 73 र 75, रामसार वेटल्यान्ड कन्भेन्सन 71 87, CBD बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसन एन्ड बेनिफिट सेयरिङ 92 र 84। ओके, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इक्जाम पोइन्ट चाहिँ IUCN इस्टाब्लिस इन 1948, रेड लिस्ट स्टार्टेड 1964, साइटिस 64 यस सारी लगाएर रेड लिस्ट निकाल्यो। त्यसपछि गएर रामसार साइन्ड अन 2 फेब्रुअरी 1971, CBD एडप्टेड एट रियो समिट 92, नेपाल हैज 10 वटा साइटिस एपेन्डिक्स एन्ड नो कमर्सियल ट्रेड, एन्ड CBD हैज 3 मेन अब्जेक्टिभ। ठिक छ। एन्ड रामसार साइट अफ नेपाल 10 वटा, नेपाल कोशी 175 र 17 दिनमा 87, एन्ड सुनसरीमा पर्यो 80 इलिभेसन र कोशी टप वाइल्ड लाइफ रिजर्भले 20,032, 13 अगस्त 3 चितवन 286 मिटर इलिभेसन चितवन। त्यसपछि गएर चाहिँ जगदीशपुर रिजर्भयर 225, 13 अगस्त 3 कपिलवस्तु जगदीश JK कपिलवस्तु 197 डियाफो। घोडी लेक 2536, 13 अगस्त 3 कैलाली 205 इलिभेसन र डियाफोले। त्यसपछि गएर रारा लेक 1538, 23 सेफ्टी 7 मुगु 2990 हाइट रारा नेसनल पार्क, एन्ड फोक्सोन्डो 494, 23 सेफ्टी 7 डोल्फा 3611 से फोक्सोन्डो नेसनल पार्क।
गोसाइकुण्ड एसोसिएटेड 10-30 23-7 रसुवा 4047 मिटर लाङटाङ नेसनल पार्क। गोकियो एसोसिएटेड 7777 23-7 सोलुखुम्बु 74 के अरे 4750 हाइट र सगरमाथा नेसनल पार्क। माइपोखरी 90 28 अक्टो 8 इलाम 2100 मिटर हाइट डियाफोले। लेक क्लस्टर अफ पोखरा भ्याली 26/10/6 2 फेब्रुअरी 26। त्यसपछि कास्की पोखरा 550 देखि 2438 डियाफो म्युनिसिपालिटी सिएन सिटी। इम्पोर्टेन्ट एक्जाम टिप्स। फर्स्ट रामसार साइट कोशी 87। नेपाल साइन रामसार 17 दिनमा 87। टोटल रामसार साइट 10 वटा। टोटल एरिया कोभर्ड 60,561। पर्सेन्टेज अफ नेपाल टोटल एरिया 0.41। हाइजेस्ट एलिभेसन रामसार गोकियो लेक 5000 मिटरमा र लोएस्ट एलिभेसन रामसार कोशी टप्पो 80 मा। कन्भेन्सन अन बायोलोजिकल डाइभर्सिटी की पोइन्ट जनरल इन्फर्मेसन। फुल फर्म कन्भेन्सन अन बायोलोजिकल डाइभर्सिटी 12 जुन 92 एन्ड अर्थ सबमिट रियो डे जानेरो ब्राजिल। रेटिफाइड बाई नेपाल 23/9/93। इन्फोर्स इन नेपाल 21 फेब्रुअरी 94। फोकल पोइन्ट इन नेपाल मिनिस्ट्री अफ फरेस्ट एन्ड इन्भाइरोमेन्ट एन्ड पर्पोज अब्जेक्टिभ CBD प्रोभाइड एन इन्टरनेसनल लिगल फ्रेमवर्क। conservation on biological diversity ecosystems species genetic में sustainable use biodiversity conservation fair and equitable sharing of benefit arising from genetic resources legal on of biological biodiversity conservation ecosystem level forest wetland and grassland species level all flora and fauna genetic level gene within species crop varieties and livestock breed and key articles of CBD articles okay 6 general measure for biodiversity conservation and sustainable use in situ 8 मा in situ conservation हैन प्रोटेक्सन अफ नेचुरल हेबिटेट 9 मा एक्सितु कन्जर्भेसन जिन ब्याङ्क बोटानिकल गार्डन जू 10 मा सस्टेनेबल युज अफ बायोलोजिकल कम्पोनेन्ट 22 मा नुनमा रिलेसन विथ अदर इन्टरनेसनल कन्भेन्सन र 26 मा सबमिसन अफ नेसनल रिपोर्ट ओके गभर्नमेन्ट स्ट्रक्चर कन्फरेन्स अफ द पार्टिज सुप्रिम डिसिजन मेकिङ बडी र रिभ्यू ग्लोबल प्रोग्रेस एन्ड सेक्रेटरी बेस इन मोन्ट्रियल क्यानाडा सपोर्ट इम्प्लिमेन्टेसन अन्डर UNEP SBSTTA subsidiary body on scientific technical and technological advice provide expert recommendation and SBI subsidiary body on implementation review progress and strength implementation and country implementation implement CBD obligation and by national biodiversity strategy and action plan and regulate national report to the CBD and we can say forest resource in Nepal okay
forest research in Nepal.